हे प्रभु, तू आम सतार एकत्र अधीश्वर, तोर विधान ही आमर विधान, आमर समस्त शक्ति दे आम अभिष्य करू तोर शाश्वत चेतन संगरे आमर चेतना को मिलाई देवाकू, जा फल प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक वस्तु आम तोर दिव्य कर्म संपन्न करिपारू। परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज आम आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आम चलतु नीरव रे ध्यान करवा प्रभु मां को मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने पाई आमे जगतीपटा कोलकाता रु बद्री भाई को पाइचु। बद्री भाई को अनुरोध करुचु आज से मंत्रमय सावित्री उच्चारण जो पृष्ठा रही 147 को से उच्चारण करंतु। आमे समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करिवो। समस्ते साइलेंस। सावित्री बुक 1 कैंटो 4 The Kingdoms of the Little Life. A difficult evolution from below called a masked intervention from above. Else this great, blind, inconscient universe could never have disclosed its hidden mind, or even in blinkers walk in beast and man the intelligence that devised the cosmic scheme. At first he saw a dim, obscure mind power, moving concealed by matter and dumb life, a current thin, it streamed in life's vast flow, tossing and drifting under a drifting sky. Amid the surge and glimmering tremulous waves, released a splash of sense and feelings waves. In the deep midst of an inconscient, insentient world, its huddled waves and foam of consciousness ran, pressing and eddying through a narrow strait, carrying experience in its crowded pace. It flowed, emerging into upper light from the deep pool of its subliminal birth, to reach from high existence still unknown. There was no thinking self, and there was none. All was unorganized stress and seekings vague. Only to the unstable surface rose sensations, staffs, and edges of desire, and passion's lips and brief emotions cries, a casual colloquy of flesh with flesh, a murmur of heart to longing wordless heart, glimmerings of knowledge with no shape of thought, and jets of some subconscious will or hunger's pools. All was dim sparkle on a foaming top, it whirled around a drifting shadow self, on an inconscient flood of force in time. Then came the pressure of a seeing power that drew all into a dancing turbid mass, circling around a single luminous point, center of reference in a conscious field, figure of a unitary light within. It leads the impulse of the half-sentient flood, even in an illusion gap of fixity, as if a sea could serve as a firm soil. धन्यवाद भाई। एत बेला आम मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय है कार्यक्रम को आहरी भक्तिमुखर करदेवा माँ और प्रभु चेतना सहित आहरी पुणी एकीभूत होमे प्रभु मां चरण कमल गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम पद्मावती अपा बरगुरु को अनुरोध करुचु। अपा आपन गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल अर्पण करंतु। टिकी फूलटी
कर मते प्रभु टिकी फुलटिए कर टिकी फुलटिए कर मते प्रभु टिकी फुलटिए कर तुमरी गଳାରେ ଝୁଲିବି ମୁଁ ସଦା तुमरी गଳାରେ ଝୁଲିବି ମୁଁ ସଦା ହୋଇ ଟିକି ଫୁଲହାର ଟିକି ଫୁଲଟିଏ कर ମତେ ପ୍ରଭୁ ଟିକି ଫୁଲଟିଏ कर ଟିକି ଶାଢ଼ୀଟିଏ कर ମତେ ପ୍ରଭୁ ଟିକି ଶାଢ଼ୀଟିଏ कर ଟିକି ଶାଢ଼ୀଟିଏ कर ମତେ ପ୍ରଭୁ ଟିକି ଶାଢ଼ୀଟିଏ कर दिन राति बसी गाउथिबी गीत दिन राति बसी गाउथिबी गीत तुम नाम सुमधुर ଟିକି ଶାଢ଼ୀଟିଏ कर ମତେ ପ୍ରଭୁ ଟିକି ଶାଢ଼ୀଟିଏ कर ଟିକି ତାରାଟିଏ कर हे प्रभु ଟିକି ତାରାଟିଏ कर ଟିକି ତାରାଟିଏ कर हे प्रभु ଟିକି ତାରାଟିଏ कर ସରଗରାଇଜୁ ଦେଖୁଥିବି ସଦା ସରଗରାଇଜୁ ଦେଖୁଥିବି ସଦା ଶ୍ରୀମୁଖ ଚାନ୍ଦ ତୁମର ଟିକି ତାରାଟିଏ कर हे प्रभु ଟିକି ତାରାଟିଏ कर ଟିକି ପିଲାଟିଏ କରିଛ हे प्रभु ଦିଅ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଟିକି ପିଲାଟିଏ କରିଛ हे प्रभु ଦିଅ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ରହିଥାଉ ମନ ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ରହିଥାଉ ମନ ଯିବା ଯାଏ ଜୀବନ ଟିକି ପିଲାଟିଏ କରିଛ हे प्रभु ଦିଅ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଟିକି ପିଲାଟିଏ କରିଛ हे प्रभु ଦିଅ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଟିକି ପିଲାଟିଏ କରିଛ हे प्रभु ଦିଅ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ। धन्यवाद अपा बहु हृदय सह से प्रार्थना की प्रभु मां चरण कमल अर्पण कर समर्पण भाव संपूर्ण फुटी उठुला आपणकर वंदनार गायकी आपण सब आसतु प्रभु मां चरण रही सब प्रार्थना रखंतु एवं आम समस्त को प्रभु मां चरण कमल उन्मिलित कर रखंतु। धन्यवाद अपा धन्यवाद। वर्तमान समय है कार्यक्रम आम परम प्रभु श्री अरविंद गोटे दिव्य ग्रंथ को आम आलोचना कर चलीचे दि सिंथेसिस ऑफ योग। आम एजाप्त अच्छे चैप्टर 4 पार्ट 1 यज्ञ त्रिपथ एवं यज्ञ अधीश्वर दि सैक्रिफाइस दि ट्रियोन पाथ एंड दि लॉर्ड ऑफ दि सैक्रिफाइस कंटिन्यू डिस्कशन रही एणिकी
आमे सप्ताह रे 2 दिन करिबा प्रति सोमवार दिन सिंथेसिस योग आलोचना करा जाउतला जे जहाँकि आमर बरगढ़ रो डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई आलोचना करि चली धारावाहिक भाव रे एवं आज ठारू तेणिकी प्रति सोमवार एवं प्रति मंगलवार दिन ताहा आलोचित हब या आगुरु मध्य आमे ग्रुप रे छाड़ीथिलु भाई को अनुरोध करवा जो कंटिन्यू डिस्कशन रही योग सम्मानय दि सिंथेसिस ऑफ योग कंटिन्यू डिस्कशन हला यज्ञ त्रिपथ एवं यज्ञ अधीश्वर दि सैक्रिफाइस दि ट्रियोन पाथ एंड दि लॉर्ड ऑफ दि सैक्रिफाइस ताको आलोचना करबा पई भाई को हम अनुरोध करछु डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई आ गोटे अनुरोध समस्त भाई मानकर अनुरोध को रक्षा करी आपन को भी अनुरोध करा गला जे आपण केउ पेज रु केउ पेज पर्यंत आपण आलोचना करूचंती मूल ग्रंथ रु ताको भी मध्य परिप्रकाश करिवे भाई परम करुणामयी दिव्य जननी श्रीमा एवं परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ श्रीपाद पद्मरे अशेष प्रणति जणाउछि ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्रर आजिर दिव्य संध्यारी समाविष्ट समस्त मातृप्रेम अपा भाई को सादर सप्रेम नमस्कार जणाइबा सहित मु पुनर्बार अभिनंदन जनाउछि तथा स्वागत करुछि चेतनार ए पवित्र महायज्ञ को ए महायज्ञ अनुष्ठान सदा सर्वदा निरंतर निरवच्छिन्न भाव रे समग्र विश्व ब्रह्मांड रे चली जोठी प्रकृति निजको परम पुरुषों हाथ रे अर्पण करी चली यज्ञ कहले गोटे समर्पण क्रिया सम अर्पण समर्पण अर्थात यथार्थ भाव रे किछि वस्तु को अर्पण करिबा सेटा होछि समर्पण एठी जे अर्पण करूछि सेटा होछि विश्व प्रकृति विश्व जननी जहां को अर्पण करा होछि से होछंती समग्र विश्व ब्रह्मांडर सामग्रिक चेतनार अधीश्वर परम पुरुष परम ब्रह्म से होछंती भोक्ता से ही एकमात्र ग्रहिता तेणु चेतनार महायज्ञ चली निरंतर पुणी आम भितरे आमे जो दिव्य सत्यर अनुसंधान करिछु एटा मध्ये गोटे निरंतर चलथिबा यज्ञ क्रिया अज्ञानता भितर ज्ञानर अनुसंधान मृत्यु भितर अमरत्वर अनुसंधान एवं अंधकार भितर आलोकर अनुसंधान आमर चेतना रे ज्ञात सार बा अज्ञात सार रे निरंतर घटी चली तेणु आमर चेतना होची गोटे विराट यज्ञकुंड जो आमर चेतनार प्रकृति अंशटी चेतनार पुरुष अंश को सबकिछि अर्पण करुछि यही कथा ही प्रभु ये अध्याय लिखिछन्ति ये अध्यायर मूल केंद्रीय विषय वस्तुटी एटा एवं आज आमे ये अध्यायर अध्ययन आगे नबा दिव्य कर्मर जोग परम प्रभुंकर जोग समन्वयर प्रथम भाग यार चतुर्थ अध्याय यज्ञ त्रिपथ एवं यज्ञ अधीश्वर द सैक्रिफाइस द ट्रियोन पाथ एंड द लॉर्ड ऑफ द सैक्रिफाइस ये अध्यायर अध्ययन आमर जारी रही अपा भाईंकर अवगति निमंते मु कहि रखुछि जे आज आम अध्ययन करबा परम प्रभुंकर मूल ग्रंथ इंग्राजी लेखार नूतन संस्करण पृष्ठा संख्या 123 रु 125 123 रु 125 पैराग्राफ संख्या 26 रु 26 एवं 27 बहुत बड़ बड़ दुईटी पैराग्राफ एवं यार पूर्व सूचना
बा पूर्व कथन पाई पैराग्राफ 24 एवं 25 रु मु किछि संक्षेप रे उल्लेख करिबी। जो उपा भाईंकर पुराना बही अछि मो पाखरे भी पुराना बही अछि से पुराना बही रे पृष्ठा संख्या होची 115 रु 117 किंतु नूतन संस्करण एवं आमर जो सॉफ्ट कॉपी अछि ई बुक से पृष्ठा संख्या होची 123 रु 125। आमे आलोचना करुथले पूर्ण जोगर साधकर प्रारंभिक पर्यायर अनुभव प्रभु अति सुंदर भाव रे अभिव्यक्त करुछंती। पूर्ण जोगर साधक जी पूर्ण जोगर प्रदर्शित मार्ग रे यथार्थ मनोभाव सहित तार साधना आरंभ करिब, निष्ठापर भाव रे यदि आरंभ करे ताहले खूब शीघ्र तार केतोटी प्राथमिक अनुभव हबो एवं सर्वप्रथम अनुभव होची तार चेतनार गोटे द्वैत बोध। द्वैत बोधटी होची आमे ए संपर्क तो आगु अनेक किसी आलोचना कर सारी मु केवल संक्षेप रे आम समस्त को मन पकड़ देवाई कहूँ। ये द्वैत बोधटी होची तार चेतनार पुरुष अंश एवं प्रकृति अंश से अनुभव करे ता भितर रही गोटे स्थिर अचल परम पुरुष जे कि शांत स्थिर अचल अकर्मा केवल साक्षी एवं अन्य दिगरे से देखे तार चेतनाटी होची क्रियात्मकतार गोटे पुंज असंख्य शक्तिराजर गोटे परिणामी रूप असंख्य शक्तिराजर क्रियात्मकतार गोटे परिणाम गोटे पुंजीभूत क्रियात्मकता गोटे निरवच्छिन्न क्रियाशीलता जे कि अभ्यासगत भाव में निरंतर क्रियाशील सेटा तार प्रकृति अंश बोली से अनुभव करे। ताकू भिन्न भिन्न प्रकार नाम दिया जाई पारे किंतु तत्वत जिनस होची सेटा आमर चेतनार आत्मसत्ता बा परम पुरुष जे कि अचल स्थिर अकर्मा साक्षी स्वरूप एवं तांकर जोटा क्रियात्मक दिग वर्किंग एस्पेक्ट सेटा होची प्रकृति सेटा होची नेचर। परम पुरुष को आम कहीपारू ब्रह्म बोली एवं क्रियात्मिका प्रकृति कहीपारू माया बोली। प्रकृत रे माया संपर्क रे आमर जो धारणा रही माया कहले मिथ्या बा दुष्ट गोटे भ्रम एभली बहुत किछि प्रकृत रे सेटा यथार्थ अर्थ नुहे। माया होछि परम ब्रह्म परम पुरुषंकर क्रियात्मिका शक्ति। परम ब्रह्म परम पुरुष तो अव्यक्त से अनादि अनंत निराकार समस्त गुणर से समाहार किंतु से निजे निर्गुण से जेतेबेले अव्यक्तर व्यक्त हेबे से निश्चित भाव में तांकर अनंत गुणरू किछि गुण को आवृत करिवे एवं किछि गुण को अभिव्यक्त करिवे। तांकर किछि गुण को आवृत करिया पय गोटे शक्तिर आवश्यकता रही से शक्ति मध्य तांकर ही शक्ति से शक्ति होचंती जोग माया। तेणु माया होचंती भगवान को शक्ति क्रियात्मक शक्ति जे कि भगवान को आवृत करती आवश्यकता अनुसार स्तर पर स्तर आवृत करी करी परिशेष से जड़तम पूर्ण अज्ञान निश्चेतना को उतरी आसिचंती सेथुरु पुणी से अज्ञान जड़ चेतना को पुणी ऊपर को उठाइबा चेष्टा करुचंती। एटा होची निवर्तन विवर्तन प्रक्रियार इतिहास एवं आमे
ମଣିଷ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ଜୀବଗଣ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଜ୍ଞାନ, କିଛି ପରିମାଣରେ ସଜ୍ଞାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ବିଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚେତନାରେ ଅପ୍ରକାଶିତ ବା ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛି। ତାକୁ ଅନାବୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ପରମ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଭିତରେ ନିରନ୍ତର କ୍ରିୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଏମିତି, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଲୀଳାଟି କରିଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଆସ୍ପୃହା କରିବ ସେ ମାୟାର ଆବରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଆସ୍ପୃହାର ତୀବ୍ରତାର ଅନୁପାତରେ ଯୋଗମାୟା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଆବରଣଟିକୁ ହଟେଇ ଦେବେ। ଏହି ଲୀଳା ସାଧକ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତବୋଧ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି, ବ୍ରହ୍ମ ଓ ମାୟା କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀ, ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଶକ୍ତି ସୃଜନକାରିଣୀ, ତାକୁ ଆମେ ଜନନୀ ନାମ ଦେଉ, କାରଣ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ଜନନୀ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାରଣା ଜନନୀ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଉଛି, ପୁରୁଷ କହିଲେ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦରେ ପୁରୁଷକୁ ବୁଝାଉଛି। ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଏ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦରେ ଆମେ ଧାରଣା କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ କୌଣସି ନଥାଏ। ଯେ ସୃଜନକାରିଣୀ ସେ ମହାଶକ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ସି ଏବଂ ହାର୍, ସର୍ବନାମରେ ହାର୍, ସି ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାମ। ଯେହେତୁ ଜନନୀ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସି ଏବଂ ହାର୍ ଏହି ସର୍ବନାମ ଦ୍ୱାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଦି ବ୍ରହ୍ମନ ଇଜ୍ ହିୟର ୱିଥ୍ ଦ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ଗୋଟେ ମୁଖା ବା ଗୋଟେ ଚେହେରା, ଗୋଟେ ରୂପ ପରିଧାନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ରୂପ ଗ୍ରହଣ ଓ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ହିଁ ମାୟା। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମପୁରୁଷ, ପରମ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ପରମ ଈଶ୍ୱର, ମାୟା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧକର ଚେତନା ଗଭୀରତର ହେବା ସହିତ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା, ସେ ସର୍ବାତ୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ବିନା କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଉପରେ କ୍ରିୟା କରିପାରେ ନାହିଁ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବା ଈଶ୍ୱରୀ। ତେଣୁ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତବୋଧ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ, ଅସଲ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀ, ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଏ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଓନ୍ଲି ସେପାରେଟ୍ ଇନ୍ ଏସ୍ପେକ୍ଟ। କେବଳ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସେଇ ଏକ ହିଁ ସତ୍ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦିଗ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି wherever there is ପ୍ରକୃତି there is ପୁରୁଷ, wherever there is ପୁରୁଷ there is ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁଠି, ପୁରୁଷ ସେଇଠି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟୁ
two poles of existence on the one being, ଏକ ହିଁ ସତ୍ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଦୁଇଟି ଦିଗ ବା ଦୁଇଟି ମେରୁ, କିମ୍ବା ଟୁ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି, ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ଦୁଇଟି ଧାରା, ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ। ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥିର ଅଂଶ ପରମ ପୁରୁଷ ଏବଂ କ୍ରିୟାତ୍ମିକ ଅଂଶ ପ୍ରକୃତି ବା ଯୋଗମାୟା, ଏ ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନରେ ହିଁ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ। ଯେମିତି ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିରାଜିର ପ୍ରବାହର ମିଳନରେ ହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆମେ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବଲ୍ବଟି ଜଳୁଛି, ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ମିଳନରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତର ମିଳନରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ସାଧକ ଏଟା ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରେ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସାଧକ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦ୍ୱୈତବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହୁଏ। ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ସେ ଏକ ଅସୀମ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଭଗବତ ସତ୍ତା ତା ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଅନୁଭବ କରେ। ଏକ ଅସୀମ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଭଗବତ ସତ୍ତା, ସେ ସ୍ୱୟଂଭୂ, କାରଣ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେହି ନଥିଲା। ସେ ସ୍ୱୟଂଭୂ, ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥିତ ଗୋଟେ ଗଡ୍ ହେଡ୍, ଗୋଟେ ଭଗବତ ସତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବାଧିଦେବ କହିପାରିବା, ପରମ ଈଶ୍ୱର କହିପାରିବା। ତାକୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ବୋଲି ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ସବୁ କିଛି ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯିଏକି ସବୁ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା, ସବୁ ଜୀବର ଜୀବ, ସବୁ ପଦାର୍ଥର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାଦାନ, ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ସତ୍ତାର ଅସଲ ଉପାଦାନ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର, ସମସ୍ତଙ୍କର କାରଣ। ସେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରୂପରେ, ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱାମୀ, ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିରାଜିର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମର ଅଧୀଶ୍ୱର। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଉତ୍ସ, ଆତ୍ମପ୍ରକାଶକ ଓ ଆତ୍ମସୃଜନକାରୀ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା, ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱମନ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ, ସେ ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱସତ୍ତା। ଏପରିକି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଅଚେତନ ଜଡ଼ ସତ୍ତା, ତାହାର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ସିଏ। ସିଏ ନଥିଲେ ଏ ଜଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା। ସାଧକ ତାର ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଏ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାଧକ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଉଠେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦକ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏକ କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସାଧକ ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ଗଡ୍ ହେଡ୍, ସେ ପରମ ଭଗବତ ସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ଦିଗ। ସେ ଶକ୍ତି ଏକ ଆତ୍ମସଚେତନ ଶକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ କନସିୟସ୍, ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ସବୁକିଛିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ କାଳ ଓ ସ୍ଥାନର ସୀମା ଭିତରେ ସବୁକିଛିକୁ ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସୃଜନକାରୀ ଶକ୍ତି,
परम पुरुषଙ୍କୁ संकुचित କରି ତାଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ଗୁଣକୁ ଆବୃତ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାଳର ସୀମା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି କରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୁହେଁ ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପରେ ସେହି परम पुरुष भगवत सत्ता से होचंती परमेश्वर एवं जो शक्ति कार्य निष्पादक चित शक्ति से होचंती विश्व प्रकृति से होचंती से परमेश्वरी तेणु साधक जानीपे से एक ही अनंत परम सत्ता दुई विपरीत रूप से आम सम्मुखें उपस्थित सबकिछि तांको भितरे पूर्व प्रस्तुत व पूर्व स्थित से ही परम संकल्प से ही एकमात्र से विल परम संकल्प जहाँ भितरे सबकिछि आगु निर्धारित होकर रही पूर्वर प्रस्तुत होकर रही पूर्वर स्थित होकर रही एवं तांकर संकल्प एवं उपस्थिति द्वारा सबकिछि धारित होकर रही सबकिछि धारण करिसंते सी तांको बिना कहारी अस्तित्व नहीं पुणी से भगवत सत्तार शक्ति स्वरूप सबकिछि प्रकाशित बहिर्गत एवं गतिशक्ति प्राप्त तांकर ही सत्तार जो क्रियाशील अंश सबकिछि को अभिव्यक्त करुछंती प्रकाशित करुछंती बाहर को आणुछंती सन को गति दौरान चलिबार परिवर्तित हबार बल बेग दौरान साधक ये दिव्य लीला को निज भितरे अनुभव करे से क्रियात्मिका चित शक्ति को परम प्रभु जनन रूप से देखुछंती तेणु तांको पाई हार बोली सर्वनामटी इंग्राजी प्रोनाउन व्यवहार करुछंती सबकिछि तांको ठारू तांको द्वारा एवं तांको मध्यरे विकसित हुए बोली कहउछंती all becomes and acts and develops its individual or its cosmic purpose by her and in her सबकिछि तांको भितरे एवं तांको ठारू विकसित हुए प्रकाशित हुए एवं क्रियाशील हुए प्रत्येक सत्ता तार व्यक्तिगत किंबा विश्वगत उद्देश्य नहीं करी तांको ठारू ही प्रकाशित अर्थात से दिव्य जननी परम सूर्यकारिणी महाशक्ति जोगमाया विश्व प्रकृति से सृष्टि प्रत्येक उपादान को निर्दिष्ट उद्देश्य रे व्यक्तिगत तथा सामग्रिक व विश्वगत उद्देश्य रे स्वतंत्र गोटे विशेष उद्देश्य रे प्रत्येक उपादान को से अभिव्यक्त करिसंती वा सृष्टि करिसंती साधक अनुभव करे तेणु स्वाभाविक भाव से अनुभव करि परिबो जे से निजे जेहेतु से परम ब्रह्मंकर गोटे अंश एवं परम सृजनकारिणी महाशक्ति ताको निर्दिष्ट उद्देश्य नहीं करी सृष्टि करिसंती तार चेतनार उद्देश्य संपर्क रे मध्य साधक सज्ञान हे जाटा स्वाभाविक साधक एक अनुभव करे जे दिस डुअलिटी इज नेसेसरी फॉर मैनिफेस्टेशन ये द्वैत भाव होची सृष्टि अभिव्यक्ति पाई अपरिहार्य क्रिएटिंग एंड एनाबलिंग द डबल करंट ऑफ एनर्जी व्हिच सीम्स ऑलवेज नेसेसरी फॉर द वर्ल्ड वर्किंग से ही भगवान ये जो द्वैत शक्ति स्थिर अचल अंश एवं क्रियात्मक अंश ये दुईटी शक्तिर संयोग रे सृष्टि संभव होची एवं ये दुईटी
ଶକ୍ତିର ଦୁଇଟି ସ୍ରୋତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଟୁ ପୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସେମ୍ ବିଇଂ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଏକ ହିଁ ସତ୍ତାର ଦୁଇଟି ମେରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅତି ନିକଟତର ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି। and very evidently carrying each the power of the other, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗମାୟା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱଜନନୀ ନିଜ ଭିତରେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମା ବହିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏବଂ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଯୋଗମାୟା, ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଜ୍ କ୍ୟାରିଂ ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ ଦି ଅଦର ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଏସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଡାଇନାମିକ ନେଚର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ବା କ୍ରିୟାଶୀଳ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପରେ। ଏଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍, ତା ସହିତ ବାଇ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଟୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି, ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ, ଦୁଇଟି ମହାନ ଉପାଦାନ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି, ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀ, ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ମାୟା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ, ଦି ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଦି ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଆର୍ ହିୟର ଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଗେଦର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାବ୍ୟିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ବିରାଟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବା କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନରେ ସେ ପରମ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପରମ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପରମ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ସତ୍ତା, ସାକାର ଏବଂ ନିରାକାର, ବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱାତୀତତାର ରହସ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ରହସ୍ୟ, ଯାହାକି ସାଧକର ଚେତନାରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନୀ ଏହି ସତ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଫର ଦ ଈଶ୍ୱରୀ ଶକ୍ତି, divine conscious force and world mother becomes a mediatrix between the eternal one and the manifested many। ସେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱଜନନୀ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସନାତନ ଏକମେବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତ ବହୁ ସ୍ୱରୂପ, ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ଭାବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ। ସେଇ ତାଙ୍କର ସନାତନ ଏକମେବ ସତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବହୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏକରୁ ବହୁ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ବିଶ୍ୱଜନନୀ, ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀ ଶକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ବା କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ସେ ପରମ ସନାତନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତାରି ଆଣନ୍ତି, ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କର, ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏ ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପକୁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ତାଙ୍କୁ ସେ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରନ୍ତି ତଥା ନିବର୍ତ୍ତିତ କରନ୍ତି।
प्रथमे निवर्तित करिसंती निवर्तित न कले भगवान अप्रकाशितरु प्रकाशित हेई परिबे नहीं अनंत गुण असीम असीम अनंत से प्रकाशित केमती हेबे प्रकाशित हेले अर्थ से आबद्ध हो गले स्थान काल सीमा द्वारा आबद्ध हो गले अर्थात तांकर अनंत विभूति किछि आवृत हो गला लुचि गला से कार्यटी तांको लुचेबा कार्यटी करुचंती महाशक्ति ईश्वरी धीरे धीरे तांको से अधिक अधिक आवृत करुचंती इनवॉल्व करी करी जाउचंती पुणी इवोल्यूशन बा निवर्तन रो निम्नतम सोपान को निम्नतम स्तर को उतरी गला परे सिटु पुणी धीरे 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 विवर्तित करिके आसुचंती ऑन द अदर अपर पक्षरे साधक सचेतन हुए बाय द रीअसेंडिंग करेंट ऑफ द सेम एनर्जीज रीअसेंडिंग पुनः आरोहणकारी शक्ति जो शक्ति भगवान को आवृत करी निवर्तित करी परम अज्ञानता निश्चेतना रे परिणत करिछि से शक्ति पुणी पुनः आरोहण करुछि ऊर्ध्व को सी लीड्स बैक ऑल टुवर्ड्स दैट फ्रॉम व्हिच दे हैव इश्यूड जोठु समाने आछंती ए सृष्ट सकल उपादान जोठ आछंती अर्थात से परम ब्रह्म परम उत्सव ठारू समाने जो आछंती तांको आड़ को फेरी जावा पाई समस्त को परिचालित करुछि से शक्ति सेथि पाई आमे देखुछु वर्तमान ये पृथ्वी पृष्ठ रे विवर्तन लीला जड़र जीवन संचार हवा उद्भिदर प्राणी एक कोशी बहुकोशी सरल जटिल जटिल जटिलतर विभिन्न स्तर देकरी वर्तमान चेतना मनीष पर्याय पहुंची विवर्तन धाराटी तार रहस्य साधक बुझीपारे से बुझीपारे जे परम उत्स आड़ को यहाँ हूँ गोटे दिव्य बाहुड़ा यात्रा so that the soul in its evolutionary manifestation may more and more return towards the divinity. यार उद्देश्य होची जे आत्मा तार विवर्तनगत अभिव्यक्ति माध्यम रे दिव्यत्व आड़ को अधिक अधिक परिचालित हबो अधिक अधिक गति करिवो तार मूल सत्ता दिव्य सत्ता आड़ को और हियर पुट ऑन इट्स डिवाइन कैरेक्टर किंबा एठारे ए धरा पृष्ठ रे तार दिव्यत्व को अधिक अधिक अभिव्यक्त करिवो प्रकाशित करिवो तार दिव्य स्वभाव को से प्रकाशित करिवो देयर इज नॉट इन हर ऑल्दो शी डिवाइजेस ए कॉस्मिक मैकेनिज्म द कैरेक्टर ऑफ एन इनकॉन्शियस मैकेनिकल एग्जीक्यूट्रिक्स व्हिच वी फाइंड इन द फर्स्ट फिजियोनॉमी ऑफ प्रकृति the nature force. Neither is there that sense of an unreality, creatrix of illusion or semi-illusions, which is attached to our first view of Maya. बहुत सुंदर भाव रे मायार असल स्वरूपटी आमको प्रभु देखिए दौरान माया संपर्क रे आमर जो चिराचरित भ्रांत धारणा दूर कर देवा को चाहिए प्रभु प्रभु कहते से क्रियात्मिका चिक शक्ति भितर कौन से प्रकार निश्चेतनार लक्षण नहीं सेटा गोटे यांत्रिक क्रियात्मिका शक्ति नुहे जदिओ से गोटे विश्वगत विश्वजागतिक प्रक्रिया गोटे फर्मुला मेकानिजम सृष्टि करिसंती किंतु एटी सब किसी मेकानिकल नुहे यांत्रिक नुहे जमती परम प्रभुंकर महाग्रंथ सावित्री प्रभु कहते ए ब्लाइंड गॉड इज नॉट द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड ये समग्र विश्व सृष्टिकारी जो शक्ति
ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଭଗବତ ସତ୍ତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରଚନାକାରୀ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଧାରଣାରେ ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା କରିଥାଉ। ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାୟା ସମ୍ପର୍କରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅନରିଆଲିଟିର ଧାରଣା, ମିଥ୍ୟାତ୍ୱର ଯେଉଁ ଧାରଣା, ମାୟା କହିଲେ ଆମେ ଭାବୁ ଯାହା ମିଥ୍ୟା, ଯାହା ଅବାସ୍ତବ, ଯାହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏକି ଭ୍ରମକାରିଣୀ, ଭ୍ରମର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ଭ୍ରମ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧଭ୍ରମ, ଏହାର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯେଉଁ ମାୟା, ଏଭଳି ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମିଥ୍ୟାତ୍ୱ ବା ଭ୍ରମତ୍ୱର ଧାରଣା ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବା ବିଶ୍ୱଜନୀଙ୍କର ନାହିଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୁଣ ନୁହେଁ। ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉଠେ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉଠେ ଯେ ସେହି ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଅତି ସଚେତନ ଶକ୍ତି, a conscious power of one substance and nature with the supreme from whom she came. ସେହି କ୍ରିୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସଚେତନ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସତ୍ତାରେ, ଯିଏକି ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। If she seems to have plunged us into the ignorance and inconscience in pursuance of a plan we cannot yet interpret, ଯଦିଓ ସେ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ଭଳି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନାର ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସାକାର କରୁଛନ୍ତି, ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। If her forces present themselves as all these ambiguous forces of the universe, ଯଦିଓ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରାଜି ବହୁତ ଜଟିଳ ରୂପରେ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, yet it becomes visible before long that she is working for the development of the divine consciousness in us. ତଥାପି ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ, ତା ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଯାଏ, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱଜନନୀ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। And that she stands above, drawing us to her own higher entity. ସେ ନିଜେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକରି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ, ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମା ବହିର ମଧ୍ୟ କଥା ପରମ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜ୍ଞାନର ସିଧା ଜଗତରେ ମା ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି ରୂପରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚେତନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ନୂତନ ଜଗତ ସକଳ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏଯାବତ ଅଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ନିମ୍ନ ରହିଛି ନିମ୍ନ ଚେତନାର ଲୋକ ସକଳ, ଯାହାର ଅଧିବାସୀ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ମେଡିଏଟ୍ରିକ୍ସ ହେଇକରି ମା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିମ୍ନସ୍ଥ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, revealing to us more and more
ଦି ଭେରି ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ନଲେଜ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଦି ଡିଭାଇନ୍ ନଲେଜ ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଏସବୁକୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ଦି ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିକର becomes aware of our conscious guidance, ଏପରିକି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧାନୀ ଆତ୍ମା ତା ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜର୍ଣ୍ଣିଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକାରୀ ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରେ, ଯେ କି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ତାର ପଦସ୍ଖଳନ ନ ହୁଏ, ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେଉ, ସିଧା ହେଉ କିମ୍ବା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ହେଉ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ, ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ସଚେତନତା ଆଡ଼କୁ, ଚେତନାର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଅମରତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ, ମିଥ୍ୟାରୁ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଯାବତୀୟ କଳୁଷ ମନ୍ଦ ଗତିବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଚତର ପରମ ଶୁଭ ଏବଂ ପରମ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷ ମନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି ମାତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରମ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ଆନନ୍ଦ, ପରମ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପରମାଜନ୍ୟ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଅତି ଝାପ୍ସା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ମଣିଷର ମନ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିଛି। ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ତାଠୁ କେତେ ଉଜ୍ଜଳତର, କେତେ ବିଶାଳତର, କେତେ ସତ୍ୟତର, କେତେ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇନଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ପରମାଜନ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏକାଧାରରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ। ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି, ଆମର ଆବରଣକୁ, ଅଜ୍ଞାନତା ଆବରଣକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, କ୍ରିଏଟିଭ, ଇଫେକ୍ଟିଭ, ସେ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ନୂତନ ଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। କ୍ରିଏଟିଭ not only of things as they are but of things that are to be, କେବଳ ଯେତିକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେତିକିର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ନୂତନ ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଅଛି, ସେ ସମଗ୍ର ଚେତନାର ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ସେ ମହାଶକ୍ତି। For eliminating the twisted and tangled movement of his lower consciousness made of the stuff of the ignorance, it reveals and new makes his soul and nature into the substance and forces of a higher divine nature. प्रभु कहते से मुक्ति प्रदायिनी क्रियात्मक शक्ति जे सृजनकारिणी प्रभावशाली से आमर चेतनार मुड़ामुड़ी अंका बंका विकृत गतिवृत्ति को संशोधन करी, निम्न चेतना विकृत गतिवृत्ति को संशोधन करी, अज्ञानतार जावतीय उपादान रे गढ़ा आमर चेतनार संशोधन करी ताकू से नुआ रूप रे गढ़ुछंती। आमर आत्मा एवं प्रकृतिर गोटे नुआ रूप प्रदान करुछंती, उच्चतर दिव्य प्रकृतिर नूतन उपादान रे, नूतन स्वरूप रे से गुड़ी को गढ़ी तोड़ुछंती। निरंतर भाव रे ये क्रिया करि चलिछंती महाशय। भगवान क्रियात्मक शक्ति साधक ये संपर्क रे निज चेतना भितरे सज्ञान हुए एवं धीरे धीरे यही द्वैत अनुभव ता भितरे समर्पण भावटी को आहुरी अधिक प्रत्यक्ष करिबारे साहाय्य करे। या द्वारा
तार गोटे मुक्तिर अनुभव हुए जे से जहाकू निजर बोली भावुला निजर प्राण निजर मन निजर इंद्रिय निजर अनुभव ये धारण से मुक्त हो जाए से जाने जे गुड़क विश्व प्रकृतिर गोटे गोटे क्रिया एवं से परम पुरुष जी साक्षी भाव रे ये सब को अनुध्यान करुछंती ये सब को धारण करुछंती से ही प्रकृत रे ये सब स्वामी प्रत्येक अनुभव तांकर ये धारणा साधक भितर जाग्रत हवा सहित तापाई समर्पण क्रियाटी सहज हो जाए। आम समस्तंकर अंतरात्मा रे सदा जाग्रत सदा स्फुरहाशील से सत्ताटी को प्रभु ज्ञान प्रदान करुछंती सचेतन साधक किभली तार चेतना रे अग्रगति करिवो एवं निजर अग्रगतिर चिन्ह गुड़ाक जानी से सज्ञान हबो तार साधना ठीक बाटे चलीसी कि नहीं। तेणु वर्तमान तो समय हो जाइए परवर्ती अधिवेशन रे आसंता काली आमे ए अध्ययन को पुणी आगे नबा आसंता काली अध्ययन करिबा पुणी 125 पृष्ठारु पैराग्राफ संख्या 28 आग को आज समस्त को मोर आंतरिक धन्यवाद देवा सहित मां पाखरे विनम्र कृतज्ञता ज्ञापन कर रही। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर तात्विक मार्मिक आलोचना परम प्रभुंकर व्यक्त एवं अव्यक्त लीला संपर्क में आपण सुंदर भाव में आलोचना करिसेंती। परमा दिव्य जननींकर स्वरूप विषय एवं से किपरि आम समस्त को परिचालित करुचंती निवर्तन विवर्तन कथा भी आपण सुंदर भाव में आलोचना करिसेंती। आहुरी आम आगको प्रभुंकर व्यक्त लीला एवं अव्यक्त लीला दिव्य जननींकर सहित तांकर जो कार्यक्रम चली आम समस्त को से एक बृहत्तर शक्ति बृहत्तर चेतना आड़ को किपरि परिचालित करुचंती ताहारी विषय आपण आगको आहुरी आलोचित करिवे बोली आशा रखुचु। कार्यक्रम रे वर्तमान आमे विरति घोषणा करिबा। मां नाम जप सहित सांप्रतिक परिस्थिति रे आमे मां नाम जप करुचु। मा 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 मा। कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मानकु वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई। परम प्रभु एवं परमा दिव्य जननी को अनंत कोटि प्रणाम जनाई। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आमे कार्यक्रम को एठी विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर समस्त को अरभर माँ।